چی گپ شیده همه درباره بارون عبدالرزاق گپ زیسن؟ میگن عبدالرزاق بارون کی داد کرد؟ عبدالرزاق در کجای؟ در دبی قد شیخو. معلوم شد که ای بیام شیخو ای. ما این از ابسی بارون گوش که همش گفتگیه. کسی هسته عبدالرزاق گرینی گپ نشون دیسه. دیگه عبدالرزاق قطیمون نیسته. والله قسم اکا باز من میرم بودک دیگر چی نشستم میره کشتالی من هم اتفیم. اگر گیریانش که باشه تایورشا میریم. کجا میریم اکا؟ دبی میریم. چی نپرون این اسمه عبدالرزاق همه شب گیری نپرون التماس نپرون همه شب میفهمون التماس نپرون عبدالرزاق چی گناه داشت که برزیدی برادرش خزوندی тағай шайхҷон и абдурозиқа чӣ хеле фанду фреб кардем ки и бародари ҷониша фурӯхтааку мо боварӣ надоштем ин кор ай дасти шумо меяд чӣ хелиш кардем рости гап عبدالرزاق ҳамо маҷбур кардем оташ дар занг зем гуфтем хонат мехарем барона мо сум додагем сумута надодай карочи фанду фреб да мо муҳимам ба мақсадмон расидем я шашаф мо истифодаш мекунем хай бо худат медонем чӣ корш мекунем мақсади асосии шумо ин буд ки ду бародарро бо ҳам ҷанг бидозена миллати тоҷика пас бизанем намехе хай ака беҳтарин кор кардем не ки ба ҳар ҳол эҳтиёт бошем ҳо 100%. чӣ ба эҳтиёт кунем тоҷико дух намекунам ба иҷора биям ба ҳар ҳол шерои нари тоҷик бисёра эҳтиёт кунем уже дер кардем мо ба мақсадмон расидем عبدالرزاق қаймо айдига ҳечка гирифташ наметонад метонед чӣ хеле ки омадем ҳам хебзанем барем мерем не ки пешай рафтанмон ҷони тира гирифта عبدالرزاق пеши барон мебарем абду барои барон ранги бачашай ҳайвон